बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे हिंदी वर्णमाला। वीडियो जरूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आ आ छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ री ए आई ओ औ का खा गा घा अरा चा छा जा झा इन्या टा ठा डा ढा अड़ा ता था दा धा ना पा फा बा भा मा या रा ला वा तालव्य श मूर्धन्य श दंत स हा ख्या त्रा ज्ञा श्रा ज्ञा। धन्यवाद।